Okay dah. Okay, record. Hopefully jadilah record ni kan. Macam semalam tutur 1 tu tak dapat nak simpan sebab dia tak record. Okay, so basically ada lagi belum masuk, tapi nanti on the way dia masuk bila Madam cerita pasal 2.1. Masuk jap. Okay, so samalah sebab dalam kelas tu I didn't explain the learning outcome. So, kita akan patah balik dekat learning outcome tu. Okay Izwan, noted untuk Jehan dan Ervin. Okay, so the learning outcome for 2.1, chapter 2 yang we already go through for A22 dengan A16, dia baru masuk tadi basic rule kan. Cuma 2.1A dengan 2.1B, this one I already explained in the class tutor. So CDE tu nanti nak explain hari ni lah pada lecture online. So 2.1 kita ada integration of function. Kita introduce integration as antiderivative, so dah tahu dah. Process of reverse kan, and then apply the basic rule of integration sampai power rule of integration lah. Cuma dia tak ada question rule dengan product rule. And then next determine the integration of exponential. Kita ada exponential, kita ada reciprocal. Reciprocal tu sebenarnya adalah you akan dapat ln x. So kenapa nanti kita akan tengok lah y. Okay, and then determine the integral of the forms. This one the formula lah. Ni semua formula, tak perlu hafal tapi refer lah nanti. Ada 3. Okay, sebenarnya dia dapat ni pun daripada process of reverse differentiation. Kita akan tengok for D, part D. Ni sebenarnya nama dia adalah integration using formula. Dia punya subtopic for D lah. So and then E, determine the integral by substitution. So untuk AM, kita akan belajar substitution integration. Maksudnya kita akan let U lah kan. Macam dalam differentiation, kita let U tu untuk chain rule. So dalam integration, kita ada juga integration by substitution. So sampai situ je. By parts, integration trigo, you tak ada. Itu SM. Okay, so kita tengok. Ni pun Madam dah explain. So I'm not going to explain again. Cuma dekat nota tu, itu tak adalah dekat note ni, yang kotak ni tak ada dekat you punya tutor. Cuma kalau you differentiate the integration of f prime x, you akan dapat f prime x. Maksudnya integration cangkuk tu akan hilang. Sebab kalau you differentiate y, you dapat f prime x kan. Tapi kita jaranglah tengok ni. Cuma just note to you tahu, maklumlah kat situ. Ni pun I already explain already. So hopefully tahulah the process of differentiation. Kalau you buat anak panah tu, you akan dapat the process of reverse dengan betul. Okay, basic rule pun sama, Madam dah explain. Integration of constant. Lupa nak tulis kat sini. Integration constant. Okay, integration constant dapat x plus c. Maksud you tambah x lah dekat constant you. Kalau differentiation constant, you dapat 0. Itu beza je lah. Constant. Okay, this one also I already explained. So, you know already integration rule, power of rule of integration. Power tu, you akan tambah increasing of power. And the power that you add, you divide. Okay, cuma some class tu, maybe I think A01 dengan A17, kalau kita tengok kat formula tu, kenapa dia kata power of n tu tak boleh negatif 1. So now I'm going to explain lah. Yang kita akan guna dekat reciprocal of integration, kita akan dapat ln. So kat sini you tengok kalau x power of 91, kalau you pakai rule of differentiation ni, you plus 1, you got 0. And then you divide the power that you add over 0. So ini akan salah lah, mana ada dapat 0 plus c kan. So sebab tu n tu tak boleh not equivalent to negative 1. Sepatutnya kalau you differentiate reciprocal ni 1 over x, yang correct way lah, you akan dapat ln x plus c. Sebab konsep dia differentiation ln dapat reciprocal. Ni differentiation ln x.
Kalau kita belajar dekat chapter 1, kita akan dapat reciprocal. So kalau reverse, integrate of 1 over x, kita akan dapat ln x lah. Ini yang betul. Okay. Itu sebab dia kata dekat formula tu, the power cannot be negative 1. So this one is correct. This one cannot. Okay. And then ini pun samalah, I already explained in class. For the constant, you can separate or you just stay, then you use the integration process. Ini pun sama, separate. Boleh separate ataupun terus integrate by terms lah, in terms of operation sum and minus. Cuma kena ingatlah yang ni macam tak apply dekat kelas utuh. Kalau darab, kita tak boleh pisah sebab kita tak ada hukum yang mengatakan kalau multiplication and division tu kita boleh pisah. The terms of function lah, macam ni pisah lah. Cangkuk tu ada 2 kan. Only for plus and minus. Ini tidak boleh So ini kena tengok hati-hati. And I already told you that in integration, product rule dengan quotient rule tak ada. Kita tak apply. Kita hanya boleh expand dengan separate. Tapi differentiation kita ada choice lah kan. Kalau power tu rendah, kita boleh separate atau kembang ataupun guna product ataupun quotient rule. Integration, UV, U over V tu tak ada. Okay. So this one also separate lah. And then make sure simplify for the change sign. And if power negative, turunkan. Okay. Power rule integration pun sama. So kat sini nampak dia tulis n tak boleh sama dengan 1. So this is why you cannot, because you got here 0 kan. Nanti you akan dapat 0 lah for the whole thing, for the function. Sama macam kalau x power of n. So sepatutnya kalau yang sebetulnya lah, kalau reciprocal kan, 1 over ax plus b dx, you akan dapat sepatutnya ln for the function lah. Asalnya kan tadi 1 per x kan, ln ax plus b. Ini yang sepatutnya lah. This one is the correct way. This one not correct. Lepas tu dia cakap power of n of the function power ataupun power of x tu tak boleh negative 1. Okay, yang ni samalah I already explain in class for power of integration, dan make sure you buat comparison dengan differentiation. You differentiate dalam power tu, you divide for the integration. Untuk differentiation, you darab. Okay, now we goes to the integration of exponential. Siapa tu? Okay, integration of exponential function. Samalah. Kalau differentiation kan, ni ex. Kalau differentiation ataupun e power of fx lah, senang. Okay, e power of fx. Kalau you differentiate, you dah belajar in topic 1, you write back the exponential and then you differentiate the power. That means the power of exponential lah. That means here will be f prime x. Correct or not? That is differentiation. So samalah kalau ini proses D, ini adalah proses I. Dia akan terbalik lah kat situ. So kita tengok untuk integration. So kita padam. Tengok kat sini. Integration of ex plus b. Kalau differentiation, you letak dia sebagai darab sebelah kan, SA. So kalau integrate, sama, you tulis balik exponential tu, exponential ax plus b function lah. But when you differentiate the power of function, you divide. So you nampak integration process kan divide, macam power rule integration. So samalah untuk exponential. Dia sama macam power rule kan, kat sini divide. So same goes for exponential. So beza dengan kalau you differentiate. Kalau you differentiate, dia buat macam ni. Dy dx, tulis balik. Okay, and then you differentiate the power, you got A. Correct or not? So you multiply lah for differentiation. So for integration exponential, you divide. Power you tak tambah sebab ni exponential. It's not algebra. Algebra, yes, the power you add. Then the power that you add, you divide. Itu bezanya lah. Alright. Differentiation and integration of exponential. So ini pun samalah sebab ini adalah e power of x. Actually e power of x tu differentiate you got 1. Satu you dapat e power of x plus c. Okay, so we go for the example. Integrate 4 ex. So 4 tu constant lah. So just stay.
integrate EX, so tulis balik EX, then divided by 1 because the power of exponential you differentiate but you divide in integration. In differentiation you times kan, and then plus C. And then you simplify, you got 4e power of x plus c. 1 tu habis lah because it divide by 1. Okay, and then tengok pada example 2. Example 2 also the same thing, e power of negative 5x. So dah memang dalam power of negative. So sama, you differentiate exponential, you write back the function exponential, e power of negative 5x. Terus buat divide lah sebab integration kan. So integration power of exponential tu you differentiate, you got negative 5. Then you put as division, negative 5 plus c. So kalau you function yang sama, maksudnya function yang sama ni, y equals to e negative 5x tapi made differentiate. So bila differentiate, you tulis benda yang sama tapi you differentiate the power of exponential but you times negative 5. Tu beza dia lah, differentiation and integration. Okay, this one you need to simplify. So simplify ni kena turun lah, exponential kena turun bawah. So you nak tulis as separate, negative 1 over 5. Separate boleh tak, separate pun tak apa. Kalau macam ni, negative 1 over 5 e power of 5x plus c. Kalau nak separate, negative 1 over 5, 1 e power of 5x plus c. Dua-dua boleh lah. Tapi inilah yang sebetulnya. Yang ni kalau nak separate, nak tahu coefficient. Tapi kalau tak nak pun tak apa. Sebab dia separate reciprocal. Okay, then goes to number 3. Number 3 also the same thing. You ada constant 5. So differentiate of exponential. 5 tulis. Exponential. Tulis balik exponential 2x minus 3. Jangan pula bila differentiate exponential kan, you pun buat macam ni, you pergi plus 1. Salah tau, sebab exponential is not algebra. Algebra yang power tambah for x. Exponential adalah differentiate exponential, tulis balik function exponential, then divide with the function power of exponential, you differentiate the power ni, that means 2x minus 3, you differentiate, 2x you dapat 2, negative 3, 0 lah kan. So divide, you put as 2. Okay, and then plus c. Okay, this one you want to write like this also can, or you separate coefficient and also function of exponential also can. In this form, dua-dua equivalent. So remember to bezakan antara differentiate lah, antara exponential integration dengan algebra basic rule of x punya integration. Jangan pula exponential you tambah power pula. Okay, that's the difference lah. Then after we goes for exponential function integration, dekat differentiation kita ada ln. So dekat integration kita ada reciprocal. Inilah yang tadi madam cerita tadi for dalam rule tu kenapa dia cakap x untuk x power of n kan. Kalau you integrate, dia dah bagi tahu n ni tak boleh negative 1. Dia tak boleh pakai rule ni lah. Ataupun in terms of power rule, dia cakap n tu tak boleh negative 1 also. Maknanya tak boleh power of negative 1 lah. Power of negative tu boleh. Power of selain daripada negative 1 lah. Maksudnya reciprocal of negative 1. Ini pun sama. Tak boleh, n tu tak boleh negative 1. Sebab dia ada integration of rational function. Reciprocal lah. Dia akan dapat ln. So kita check pun, kita akan dapat kosong dia punya function kan. Sebab tu lah n tak boleh sama dengan negatif 1. So here if you see reciprocal integration, you akan dapat ln x. Sebab apa you dapat ln x? Sebab daripada you punya understanding for ln x, you differentiate in your topic 1, you dapat reciprocal. So kalau reverse, ni I reverse you dapatlah ln x. Sebab itulah integration of 1 over x dx dapat ln x plus c. Cuma x tu kena buat simbol modulus lah. That means your x function is positive. Ln macam ni, pagar.
Wajib buat sebab itu definition for integration rational function. Sama juga kalau dia bagi reciprocal 1 over tapi reciprocal function dia linear lah. So same, you akan ada loan to the function of reciprocal tapi you make sure that you punya linear ax plus b tu you differentiate, you letak dekat bawah bahagi as divide. Ini pun sama. Ini divide sebab kita ada not only x. So kita ada linear ax plus b. So your reciprocal integrate dapat loan, betul. And then divide by the function inside your loan. You differentiate, you dapat a. Tapi you put as division a plus c. Okay, so kat sini pun samalah. Ini semua reciprocal. So reciprocal kalau ini 1 per x. Kalau tak nampak, then buat macam ni. 2, 1 over x dx. Kalau you nampak as reciprocal 1 over x tu, 2 tu constant, okay, teruskanlah. Kalau tak nampak, then separate like this. So 2 tu constant, letak je 2. Integration of reciprocal, you mesti dapat ln x plus c. Jangan pula buat 2 x negatif 1 sebab nampak reciprocal je you naikkan. Tapi reciprocal dia power of 1 kan dah bagi tahu integration tak boleh and power dia negatif 1. Sebab nanti dekat sini bila you tambah the power, you akan dapat kosong untuk function you. Okay. So remember lah for reciprocal for power of x 1. Kat bawah lah kalau asalnya negatif 1 kalau kita buat di atas. Satu, remember n is not equal to negative 1. Dekat basic rule integration. So dekat sini jawapan akhir you akan jadi this one. To learn the x process tu kena buat modulus. Tak boleh buat macam ini sahaja. Sebab definition tu menyuruh you suruh buat x tu in terms of the function must be positive lah. Modulus to the function, modulus x. So kena buat pagar tu. Okay, ini pun sama. If you cannot see the reciprocal, you separate 3 over 2 with the reciprocal 1 over x. Okay, so you integrate, you akan dapat 3 over 2. Integration of reciprocal 1 over x, you dapat ln x with the modulus sign lah plus c. So that's your answer. Okay, same goes for number 3. Ini jangan pula you pisahkan macam ni tau, salah. Tak ada sebab ni two term. Dia memang reciprocal lah, cuma dia punya denominator adalah linear function x minus 3. Macam ni lah ax plus b kan. Ni yang second one. So integration of the reciprocal, you akan dapat ln x minus 3 with the modulus sign plus c. Tapi remember, because of linear function, you have to divide lah. But kebetulan you punya function x tu, kalau you differentiate x, you dapat 1 kan. So tak effect pun, tak tulis pun tak apa sebab dia tak effect. Dia akan dapat diri dia balik. Tapi kalau let's say 2x tolak 3, then here will be divided by 2. Because you differentiate 2x minus 3, you got 2. So here ln modulus sign x minus 3 plus c. Okay kan? Okay, so remember lah, integration of reciprocal of 1 over x ataupun x power of negative 1. You memang dapat ln x. You tak boleh pakai basic rule yang mula-mula you jumpa kat integration. That the power you add. Then the power that you add, you divide. Okay, so kita tengok pada next example, nombor 4 dengan 5. Sama, you nampak reciprocal tapi reciprocal of linear function. So sama. So you know that the reciprocal you will got ln function you 5 minus 2x modulus over, so differentiate of your linear function 5, 0 kan. Differentiate negative 2x dapat negative 2. So put divide as division. Sebab konsepnya di sini, nampak? Ada linear function for reciprocal, integrate reciprocal dapat ln, tapi differentiate the function, you put as division. Okay, for the function ln lah. So dapat negative 2 kan kat function 5 tolak 2x tu. So divide by negative 2 plus c.
You nak tinggal macam ni boleh, ataupun you put as separate negative half ln modulus 5 to minus 2x plus c. So that will be your final answer. Okay, for 5 also the same thing. You nampak reciprocal tapi you ada constant 3 kan. Kalau you nak pisahkan, you pisahkan like this. 3 in bracket 2x plus 1 over 2x plus 1 dx. So integrate, dapat 3 constant lah. Integrate reciprocal of linear 2x plus 1, you dapat ln to the function of 2x plus 1. But you will divide with the function linear, you differentiate 2x plus 1, differentiate 2x dapat 2, differentiate 1, 0 lah kan. So you put as division, divide by 2 plus c. Okay, then simplify, nak separate boleh, nak put as single fraction pun boleh. So let's say separate. So 3 over 2 ln 2x plus 1 with the modulus sign plus c. Okay, so bear in mind lah, integration of our reciprocal for x power of negative 1 or the function linear with the power of negative 1 will be equals to the ln function. Okay, boleh. Okay, now kita pergi pada integration by using formula. Yang ada 3 formula dekat learning outcome tadi Miriam tulis. Okay, sebenarnya integration using formula yang pertama ni you dah nampak dekat exponential punya differentiation. Kita tengok y equals to e power of fx. Macam tadi Miriam tulis lah di awal. Okay, lepas you differentiate dy dx, kan you dapat e fx. Lepas tu you differentiate the power of exponential kan as f prime x. Betul tak? Ataupun you tulis balik macam ni, algebra tu kat depan, maksudnya function e fx. You punya rule for exponential punya differentiation. Jadi kalau dia differentiate d, so proses reverse dia, you integrate ni, you dapatlah e power of fx. Inilah yang you dapat ni, nampak tak sama? Sebab tu you nampak, oh process of reverse for your differentiation daripada you differentiate exponential function fx. So dapatlah e power of fx plus c. Terjadinya formula ni adalah daripada differentiation for exponential fx. You reverse, you integrate the differentiation punya derivative, dapatlah e power of fx plus c. So ini cerita mendapatkan formula ini. Formula ni kena gunalah tapi tak perlu hafal. Okay, so kita tengok pada soalan example yang pertama. So kita nampak ada exponential and ada function depan dia. So kita kena check lah function dekat depan ni dapat tak daripada function fx kalau kita differentiate. Sebab konsep dia adalah exponential fx, depan ni mesti derivative dia. So kalau tak nampak, so jadikanlah dulu, let you punya power of e kan, x power of 3, you semak. So you punya fx bukan u, nak jadikan f, tak payah buat u. So let function fx equals to x power 3 plus x. So f prime x, so you pun check. So dapat 3x squared plus 1. So betul that this function fx power tu adalah, kat depan tu adalah f prime. Ni adalah f prime. Ini adalah fx, e power of fx dalam bentuk formula ni. So bila betul, so you boleh terus guna that formula lah. That means 3x squared plus 1 e power of x plus x power 3 plus x dx will be equivalent to exponential. Kita refer lah formula. So formula dah ada kat atas ni kan, just refer exponential fx. So exponential fx adalah ini, so x power of 3 plus x plus c. Itu jawapan akhir dia.
Kalau you tak nak buat yang middle garis ni pun tak apa sebab you dah check. Oh, power for function E tu bila you differentiate you dapat betul. Kalau tak you kena adjust. Is that okay? Okay. Tengok pada example yang kedua. So ini jawapan dia lah yang biru cair ni. Ni soalan sebab kita nak check betul tak fx tu f prime dapat sama depan. Okay, so kita tengok yang kedua. Samalah, ini you kena check, ni fxu, f prime xu, ini e power of fx. Kena check, dapat sama tak? So kita pun tulislah let fx equals to 1 minus fx power of 3. So you differentiate, you will got negative 4 times 3, 12 kan? 12x squared. Tadi you dapat exactly. When you differentiate, you dapat exactly with the function in the question. Correct or not? Sekarang, you differentiate. Power x tu sama. Tapi coefficient you tu tak sama. And you tak ada negatif lah. That is what you learn in the integration as an antiderivative tu, you adjust kan? So samalah kat sini. So tulis dulu you punya function yang you dapat daripada hubung kait ni, daripada formula ni lah. Kalau Mena tulis formula yang tadi kat depan, f prime x e power of fx, dia akan dapat e power of fx plus c. So kita tulis berdasarkan kita punya differentiation, lepas tu baru kita adjust. So f prime adalah negative 12x squared. E power of 1 minus fx power of 3 dx. So tu lupa dx kat sini kejap. Okay, dx here. So equals to e power of fx. Okay, so dah tulis kat situ power of 3. Then here e power of 1 minus 4x power of 3 plus c. So you follow the formula lah. Since that you check the f prime that you got from 1 minus 4x power of 3 dapat negative 12x squared kan. Tapi tak menjawab soalan atas sebab soalan atas ada 4x kuasa 2. Sedangkan yang you dapat daripada derivative you adalah negative 12x squared. So soalan adalah 4 kan. So you kena turun lah, kena hapuskan lah kan. Nak dapat 4 maksudnya kena bahagilah kan. Lepas tu nak dapat positif kena darab lah dengan negatif kan. So 12 nak pergi 4 kena bahagi dengan 3 ataupun darab dengan 1/3 with the negative lah. So both side sebab nak dapat 4 kan. So both side you kena darab dengan both side left darab dengan negative 1/3. So left hand side darab negative 1/3, right hand side pun sama, negative 1/3. Adjustment ni macam mana you learn in the process of integration as an antiderivative. Sama. Sebab soalan ada 4 x kuasa 2 sedangkan you ada negative 12 x kuasa 2. So you nak dapat dia punya soalan. So 12 bahagi 3 kan 4, negatif kan positif. So you akan dapatlah here cangkuk ataupun integration 4x squared. Yang ni samalah 1 minus 4x power of 3 dx. So yang ni akan jadi negative 1/3 e power of 1 minus 4x power of 3 plus c. So that is your answer. You are using the formula but you don't get exactly as the question when you check f prime x. So you kena adjust dekat situ. Alright. So itu first formula that exponential fx lah, iaitu integration of f prime x exponential fx sama dengan exponential fx. So kita tengok pada second formula. Sama, formula ni you dapat daripada differentiation of y ln fx. Ingat lagi kan? Lepas tu you differentiate ni dy dx. Kan differentiate ln adalah reciprocal kan. So 1/fx in differentiation punya topik. Lepas tu you kena differentiate the function fx. So you times with f prime x.
Lepas tu you punya formula for loan differentiation adalah macam ni kan. Jadi itulah terhasilnya formula tu, sebab ini pergi sini adalah D, ini pergi sini adalah I. Satulah integrate of this function f prime x over fx dx akan dapat loan fx plus c. Cuma bila integration dapat loan tu kena buat tanda modulus. Kalau dia daripada differentiation tak perlu. Okay. So dapatlah formula ni. Ini cerita dia. Sebab process of differentiation, reverse of differentiation, that means your I lah. So this one, so bila you nampak integration dalam bentuk ni, nanti dia akan keluar loan fx modulus plus c. Okay. So terhasilnya formula tu daripada proses of reverse differentiation. So kita semaklah bila kita dapat dalam macam bentuk U over V ni kan. Kita memang tak boleh pisah term sebab ada 2 term. So tak bolehlah separate and you get no choice lah. Memang you tak boleh pun pakai quotient rule kan. Sebab tu you akan guna integration by formula. So kita akan semaklah adakah function fx ni fx, adakah ini f prime dia. Check. So bila nak check separately, you pun boleh tulis let fx 2x squared plus 1. So f prime x, you dapat 4x. Okay, so samalah sebiji kan. Sebab f prime you adalah sama dekat atas ni. So teruslah fx over 2x squared plus 1 dx. Terus tulis loan modulus function fxu 2x squared plus 1 modulus plus c. Boleh? Okay, understand kan? Okay. So bila dapat tu tak sama macam tadi dekat process of formula yang pertama untuk exponential kan tak sama kan. Untuk f prime kan nanti adjust lah. Ini samalah. Okay, tengok pada example 2. Okay, example 2 melibatkan exponential dalam you punya equation for you, maksudnya you punya atas numerator dengan denominator. You tak akan pakai quotient rule lah sebab bawah tu 2 term kan. So you akan check lah bawah ni fx, atas ni betul tak dia punya f prime. So kita akan check. So kita guna separately, kita tengok fx 1 minus e power of x. So f prime x differentiate of function ni, ingat lagi kan, differentiate ni dapat sama negative ex, negative tu samalah sebiji. Lepas tu differentiate the power 1 kan, because of x. So akan dapat e x tapi ada negative. Okay, so kita tengok dia sama tapi dia tak ada tanda negatif kan. So samalah, you akan buat dulu ikut formula function tadi. Ni tulis so that you can refer. Tapi kalau tak tulis pun tak apa, you refer the formula. So loan fx plus c. So kita pun tulis daripada function yang kita dapat ni lah. So negatif, mana pun tulis negatif ex. So berdasarkan apa dapat daripada f prime x untuk f function u. So ini 1 minus ex dx. So equals to loan function u adalah 1 minus e power of x modulus plus c. Tapi dia tak sama dengan soalan sebab dia ada negatif. Atas tak ada negatif, sini tak ada. Ni tak ada negatif. So you nak hapuskan negatif tu, you kena darab dengan negatif both side. Kiri darab negatif, kanan pun darab negatif. So you akan dapatlah soalan tu e power of x 1 minus e power of x dx equals to negative loan 1 minus e power of x modulus plus c. So that will be your answer. Okay kan? Boleh? Okay. So pergi pada the third formula by using integration. Okay, tengok dekat formula ni sebenarnya adalah formula power rule. Kan kalau tengok contoh y daripada differentiation fx power of n. Lepas tu kan you differentiate, you akan dapat n pergi depan kan. N pergi depan fx
lepas tu n minus 1 and then darab dengan f prime x. Betul tak? Tapi dekat sini you tak boleh reverse sebab konsep of power rule, kita tak boleh samakan sebab kat sini n dia minus 1, sini n dia darab. So kita tak boleh buat proses reverse. Exponential dengan ln ataupun yang tadi formula yang ni boleh sebab dia tak ada add dekat power. Macam power rule integration dengan power rule differentiation kan mana dah suruh buat comparison kan. Kan ada beza kat situ kan. So sini tak boleh buat reverse lah. Cuma you tahu you punya process of f prime tu adalah datang daripada power rule fx kat situ. So bila you integrate, dia akan terhasil dengan you tambah you punya fxn plus 1 di sini dengan you divide with the n plus 1. Tapi dengan syarat dalam ni mesti dia punya differentiation dekat luar. Yang ni kita tak boleh nak buat reverse. Okay. Sebab tak sama kan. Sebab differentiation kan you tolak kan dia punya power rule. Okay, so kat sini ni memang terjadinya formula ni because of the function inside the power rule tu adalah differentiation dekat luar untuk integration proses kat sini lah. So kalau you tengok dekat contoh nombor 1, okay, you ada function kat sini. So depan ada lagi satu function. Satu power of n, satu lagi linear. Kalau macam ni adalah satu algebra, satu function, satu lagi exponential. Satu dia formula yang pertama. Kalau yang kedua dia rational. Kan? Ada f prime, ada fx. Rational. Yang ketiga ni using formula, dua function. Tapi satu ada power, satu lagi tu linear. So linear tu dapat daripada function dalam tu differentiate. Check lah. So macam ni, ini bukan f prime tau. Ini f prime. Ini fx. Sebab dia ada power of 6 kan. So check lah kat situ betul tak dia punya function fx tu differentiate dapat 4x minus 1. 4x minus 1. So let fx equals to 2x squared minus x plus 1. You ambil power dalam saja function dalam saja, bukan dengan power dia sekali. Sebab ini function dia fx. So f prime x you differentiate dapat 4x minus 1. Differentiate 1, 0 lah. So dapat exactly kan sama. So kita pun gunalah formula yang dia ada kat sini iaitu integration for 4x minus 1 with the function power 2x squared minus x plus 1 power of 6 dx. Ini very commutative sebab sama. Ini kat depan, ini di belakang. Ini depan, ini belakang. Macam A darab B, B darab A. Okay, cuma nak follow formula dia kan. Okay, lepas tu since that dia dapat betul belakang ni f prime dia, so dia boleh terus guna formula ni lah. So function power rule dia akan ambil 2x kuasa 2 tolak x plus 1 then 6 plus 1 over 6 plus 1 plus c. Using this formula for the third formula. So you akan dapat 2x kuasa 2 tolak x plus 1 power of 7. Okay, divided by 7 or you nak separate pun boleh as 1 over 7 plus c. So that's your final answer. Dengan syarat betul dia punya f prime. Kalau tak adjust lah nanti. Sekarang ni sama. Okay, nampak kat situ nombor 1. Okay, tengok pada nombor 2. In the using the same formula for third formula for using formula for integration. So samalah kat sini. So yang ni janganlah ini f prime x sebab ni power kan. So ini adalah fx. So check ni betul tak f prime dia. So kita check lah. Kita differentiate dia punya fx. Betul tak? So let fx e power of x plus 2. So f prime x you akan dapat e power of x. Sebab exponential differentiate dapat e power of x kan. Patutnya 1 lah kan. Tapi dah tahu differentiate power tu x tu 1 tak tulis pun tak apa. Differentiate 2 kosong. So you tak dapat exactly tau. Kat sini adalah 5e power of x kan. So you kena adjust lah kat situ. Tapi tulis dulu using the formula. Maksudnya kat sini you tulis integration for e power of x kan f prime kat depan. Okay, kita tulis formula lah so that you boleh apply formula untuk yang tadi.
f prime x fx power of n dx equivalents to fx power of n plus 1 over n plus 1 plus c. Okay, so kita akan masukkanlah ini e power of x. Okay, and then you punya function power e power of x plus 2 power of 15 dx. So tulis, kita follow. So ex plus 2, 15, 16 lah kan. Over 16 plus c. Tapi it's not the final answer sebab your question got 5. Kan, here got 5. Sedangkan yang you buat untuk you punya formula tu tak ada 5. So both side you darab 5. You adjust. Okay, ini pun samalah, darab 5. C jangan kacau ya. Okay, darablah dengan 5. So kat sini you dapat the original equation but you already apply the formula. So ex plus 2, 15 dx equivalents to 5 over 16 e power of x plus 2 power of 16 plus c. Understand? Integration by formula. 3 formula tu given tak pun nanti carilah dalam formula in your notes to be able to solve soalan tutur. Dia tak akan kata, okay, solve this question using integration by formula. Tidak. You kena tengoklah soalan tu. Alright? Okay, so kita pergi pada last part, integration by substitution. Substitution lah proses. So dia akan cakap lah by using substitution. Dalam tutor pun sama. Dia akan bagi tahu by using substitution. Okay, so kat sini sebab kalau tak pakai substitution, dia boleh pakai formula kalau dia tak cakap by using substitution. So back to integration by formula ataupun integration basic rule. So kalau dia sebut, kenalah guna substitution. So dalam proses substitution kat sini, kita akan ambil power function yang ada besar ni lah as you punya u. Okay. So kita regard as u sebab substitution memang u pun dalam chain rule pun sama untuk differentiation. So u let dulu to x squared minus 1. Jadikan dia u. Yang dalam ni lah power of 4. Bukan yang x tu power, u Okay, lepas tu differentiate. Walaupun tajuk dia integration tapi sebab you let the power function for 4 to su, so you kena differentiate so that you can get the integral dx. So differentiate u respect to x du dx. So differentiate 2, 4 x minus 1, 0 lah kan. Okay. Sekarang you nak ganti all this term of x, integral in terms of x, semua dalam u. Okay. So bila you nak ganti, ini you dah boleh ganti as u power of 4. Okay. Nak ganti kan, ni u power of 4. Tapi you ada x dengan dx. So bila nak ganti semua kena u. So kena adjust lah kat sini. So yang ada x, sinilah kan. So x tu tinggal 4 turun bawah. So du over 4 equals to x dx. Sebab you nak ganti x dx. So 4 ni turun bawah, du over 4, dx ni naik atas. Dia punya part of respect to x ni boleh naik atas. Boleh pecahkan lah du dengan dx ni as multiplication. Sebab ni divide kan. So dapatlah ni. So bolehlah ganti you punya integral sekarang. Okay, so ganti. Ni nanti boleh pisahkan supaya nampak. Like this. X dx. And then you boleh ganti dia as u power of 4. Ini boleh ganti sebagai du over 4. So du over 4. Okay. Nampak kan? Okay. So you punya integral tu dalam u. Macam differentiation lah. Kalau chain rule, differentiation tu semua dalam u. Okay. So here partly 4 ni adalah constant kan. 1 over 4. So integration of 1 over 4 u power of 4. Integral u dalam du sekarang. Respects to u lah. Tadi respects to x kan. Sebab you buat substitution. So integral u respects to u. So sama. Konsep yang sini adalah konsep basic integral. So 1/4 constant. Integrate u power of 4. U power of 5 over 5. Betul tak?
Okay, and then plus C. Okay, dah dapat ni. Sebab you buat substitution, you kena ganti balik U supaya you punya jawapan you dalam X. Sebab dia nak integral dalam dx kan. Cuma you guna kaedah substitution. So ganti balik 1/45, maksudnya 4/5, 1/20 lah kan. Okay, U tu ganti. Ni U. Iaitu 2x² minus 1. So 2x² minus 1 power of 5 plus C. Okay, you nak jawab macam ni boleh. You nak jawab dalam single fraction pun boleh. Macam ni per 20 tambah C. Dua-dua boleh. Alright? Faham substitution? Okay kan? Kita tengok second part. Nombor 2, example 2. Okay, tengok pada example 2. Sama juga. You ada nampak macam bentuk macam tadi kan, formula fx atas f prime, betul tak? Tapi kita takkan guna formula tau sebab soalan suruh guna substitution. So wajib guna substitution. Kalau tak guna substitution boleh balik kepada formula, integration by formula. So kena guna substitution, so kena let lah one of the function as u. Dan selalunya kita akan ambil exponential yang ada dua term lah. Maksudnya dua term lah, bukan exponential x saja, yang ada dua term macam ni. Selalunya as untuk fraction lah, selalunya untuk fraction. Sekejap, saya tulis. Untuk fraction, biasanya ataupun selalunya yang jadi let u tu adalah denominator. Tapi kena tengok juga kesesuaian. Selalunya denominator lah. So this will be your u. So let u equals to e power of x plus 4. Okay, then you differentiate respects to u respects to x, du dx. Differentiate ex lah kan. 4, 0 lah. Okay, sekarang ini you ganti dengan u. Ni ganti dengan u. So you nak tinggal nak ganti dengan ex dx kan. So ini akan naik atas lah. Sebab kita akan ganti integral respects to x tu dengan u. So ini akan pergi du ex dx. Dekat proses differentiation you kena adjust sendiri. Macam ni 4 turun sebab 4 tak ada kat atas ni. X dx je yang nak ganti. Itu kena adjust untuk integration substitution. Okay, so kat sini kita pun buat dia punya process of substitution. Integral dia x tu semua jadi du lah. Maksudnya respect to u kan. So kalau nak nampak, kita pisahkan lah from here. 1 over ex plus 4 ex dx. Okay, separate. Then you can ganti as 1 over u. Okay, ex dx ni tadilah du. So nampak semua integral you, semua u. Bila you ganti tak ada satu x lagi yang tinggal. Kalau ada dekat assignment, salah lah kena ganti semua dalam respect to u. Okay, so thus yang ni pun sama. Konsep of reciprocal 1 over u kan. So 1 over u integrate adalah ln u. Bukan u negatif 1 tambah 1 bukannya, sebab reciprocal of power negative 1 kan. So kena tahu 1 over u integrate ln u plus c. Okay. Lepas tu kena ganti balik lah. Sebab you nak soalannya asal adalah integral dalam dx. Cuma you pakai kaedah substitution u. So ganti u tu balik dalam x. So u tu yang ni, yang asal. First you let tadi. So e power of x plus 4 with the modulus sign plus c. Okay. So that's the answer. Okay, kita ambil satu example lagi lah. Stop sampai page 6 Nanti yang seterusnya boleh sambung esok. Okay, so sama juga untuk nombor 3. By using suitable substitution, sama substitution juga. Find the integration for ln x over x dx. So ini pun sama. You basically you nampak macam dalam bentuk f prime x. Fx kan kalau you guna formula integration lah. Tapi sebab dah suruh guna substitution, so you kena pilih lah which one akan jadi u. Tapi selalu kat sini macam tadi kan bila cakap kalau fraction selalunya u denominator, tapi kena tengok function. Macam ni memanglah function denominator tu x, tapi selalu natural tu yang akan jadi, natural log tu akan jadi
you punya U. Macam ni natural log dia akan matikan X tu sebagai substitution of U. Natural log kita akan let dia sebagai U. Biasanya lah. Walaupun dia dekat atas. Selalu kan fraction ambil denominator kan. Tapi kena tengok function tu juga. Ni ln X tu lah yang akan jadi U. So kita pun jadikan U tu ln X. Sebab dalam substitution integration ni, you kena pilih U yang betul. Kalau you salah pilih, you tak boleh nak sub lah the integral as du. Okay, lepas tu you differentiate as different U respect to X, du dx. So dapat differentiation of ln, dapat reciprocal kan. So 1 over X. Yang ni you boleh ganti as U. Lepas tu kalau you pisah, you nampak 1 per X kan. So 1 per X with the integral dx. So kita naikkan lah. Naikkan daripada du dx ni, du 1 over X dx. So kita pun buat pergantian dekat sini. So kita pisah lah. Ln X in bracket 1 over X dx. So kita pun ganti integral kita. Ln X U 1 over X dx tadi adalah du. So nampak integral tu digantikan dengan U punya respects to U. Tak ada lagi X. So you ganti semua. Okay, barulah you integrate respects to U. So integrate U squared over 2 plus C. Sudah habis integration, ganti balik U tu. So U tu adalah ln X kan. So mesti buat kurungan ln X kuasa 2. Jangan tulis macam ni ya. Itu salah. Itu X yang kuasa 2. Ni U tu semua. So U tu ln X. So dikuasakan 2. So divided by 2 plus C. Ni yang betul. Kalau ada pelajar tulis macam ni, ni salah. Ni automatik salah. Sebab you kuasa 2 dekat X je. Bukan the whole function of ln X. Is that okay for integration of substitution? Boleh? Boleh faham? Slowly to understand kan. Integration substitution tu memang kena slowly to understand lah. Tapi nanti bila sambung untuk soalan nombor 4, 5 tomorrow lah. Sebab itu melibatkan bila you kena adjust U tu. Tu esok lah. Dengan definite integral for 2.2. So kalau tak ada apa-apa, faham kan? Understand? Alright. Okay, take time to faham. Yes. You take time by using question for tutorial punya soalan. Faham, madam. Boleh. Fahamkan melalui soalan tutorial. I understand for those yang first time learn integration. Daripada soalan tutor, daripada assignment dan juga UPS nanti. Alright, so kalau tak ada apa-apa, kita boleh left. Thank you class. See you tomorrow on lecture online. Thank you, ma'am. Lecture online besok Thank you, pagi. madam. Bye-bye. Bye-bye. Lecture online pagi 8 suku. Okay. Alright. Okay, thank you, madam. Bye-bye, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Ya, sama.